नमस्कार सांग माने जय श्री जगन्नाथ। आज जानिबा पिता लागि पारे किंतु निराट सत्य कथा। मोची हो जाइथिबा पाद बा मोड़ी हो जाइथिबा पाद एवं संकीर्ण चिंताधारा बा छोट चिंताधारा हमको आगु बढ़िबा को दिए नहीं। भंगा कलम एवं अन्य मानक प्रति ईर्षा निजर भाग्य लिखिबा को देई न थाए। कामर आलस्य एवं टंकार लोभ हमको महान हेबा को दिए नहीं। आमर धर्म उच्च एवं अन्य मानक धर्म नीच यही चिंताधारा आमको मनीष हेबाकू दिए नहीं। छाड़पत्र हेबा द्वारा स्वामीर किछि बिगड़ी न थाए। तांको आ गोटे थर आराम से गोटे कुआरी झीटे मिल जाई थाए। किंतु महिला जीवन जीवा पर्यंत पूरा संकटापन्न हो जाई थाए। सतरे सांग माने सब महिला समान नुहंती। सब महिला छाड़पत्र पर विवाह करती नहीं। तो सेमानक जीवन बहुत माने बर्बाद हो जाए थाए। गोटे पक्षी महुमाछी को पचारा कि तुम एत कष्ट करके मह तैयारी करुछ एवं मनीष आसिकी ताको चोरी करके नहीं जाउछि, कौन तुमको कष्ट लागु नहीं? महुमाछीटी सुंदर उत्तर देला, मनीष केवल मोर महु चोरी नहीं पारिब, किंतु महु तैयारी करिवार कला को नुहे। तुमर चरित्र को कहीं चोरी करि पारिब, किंतु तुमर प्रतिभा को नुहे। जदि आपण सफल पाइबा पई चाहुछंती तेबे निजको नियंत्रण रखंतु, अन्य मानक नुहे। जड़े व्यक्ति तीनोटी जिनस यही दुनिया रे कठिन परिश्रम करे। एक रे मोर ना बड़ हेउ, दुई रे मोर पोशाक भल हेबा उचित, तीन रे मो घर सुंदर हेबा उचित। किंतु मनुष्य मरिबा मात्रे परमेश्वर तार एही तीनोटी जिनस प्रथमे एहाको परिवर्तन कर दै थांती। प्रथमटा हेउछि नाटा हेउछि स्वर्ग, पोशाकटा हेउछि लुगा, आ घर हो जाଉଛି श्मशान। सतरे सांग माने बड़ विचित्र कथा ना। जीवनर पिता सत्य जहाकू आमे बुझिबा को चाहू नहीं। प्रेम एवं पसंद मध्य कौन पार्थक्य यार सबुठ सुंदर उत्तर गौतम बुद्ध देइछंती। जदि आपण गोटे फूल को पसंद करती ना, तेबे आपण याक भांगी रखिबा को चाहि पारंती। किंतु जदि आपण से फूल को भल पाउछंती बा प्रेम करूछंती, तेबे एहाक आपण भांगिबा परिवर्ते आपण प्रतिदिन एहाको पानी देबे, जहाद्वारा फूल गुड़िक न सुखी जाए। जी एही रहस्य को बुझी पारछि, बुझंतु जे से सारा जीवन को बुझी सारिछि। पानी बिना नदी बेकार, अतिथिंग बिना अगणा बेकार। प्रेम जदि नहीं तेबे संपर्क माने बेकार, बा जदि भल पाइबा नहीं तेबे संपर्क माने बेकार। जीवन रे सांग साथी नाहन तो जीवन मध्य बेकार। माटी घर देखिबा परे कहा सहित कौनसी संपर्क भांगिबा उचित नुहे। माटी घर देखिबा परे कहा सहित कौनसी संपर्क भांगिबा उचित नुहे, कारण माटीर कबल बहुत मजबूत होई थाए एवं मार्बल रे गोड़ प्रायतः खसे। 30 वर्ष पूर्वर विवाह करने आगु प्रथमे ताठू अधिक जरूरी कौन से सठिक व्यक्ति सहित विवाह करने, नहले जीवन बर्बाद हो जाए थाए। जो माने आम पाई जत्न नियंती आमे सेमान को ही कंदाई थाउ, माँ बापा एवं स्त्री। जो माने आम पाई जत्न नियंती नहीं आमे सेमान पाई कांदुछे, पिला माने, समाज एवं लोक माने। एवं आमे सेमानक पाई जत्न नेउ जो माने केबे आम पाई कांदिबे ही नहीं, परिजन, पड़ोसी एवं निकटतम बंधु। सतरे सांगमन यह ही होची वास्तविक कथा। गोटे बहुत सुंदर कथा लेखा होईछि। गाँव निम गछ ह्रास पाइबा लागिछि, घरे तिक्तता वृद्धि पाउछि, जीभरे मिठाता ह्रास पाउछि, शरीर रे चीनी वृद्धि पाउछि। कौन सी महापुरुष ठीक कही, जितेबले रास्ता कड़े पुस्तक बिक्री हेब एवं काच शोरूम रे जोता, तेबे बुझ जे लोकं को ज्ञानर आवश्यकता नहीं, जोता आवश्यक। पति पत्नी झगड़ा हेबार 8टी कारण। एक रे पति निज पत्नी को अधरू अधिक जिनस कहते ना, सेमिति करंतु नहीं। निज पत्नी को प्रायतः कथा कहतु, सब कथा कहबा गले कहतु। सब स्त्री उपर चिलेबा, स्त्री उपर रागिबा एमिति करंतु नहीं।
ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନ କହିକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିଯିବା ସେମିତି ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ପତ୍ନୀର ସୁନ୍ଦରତାରୁ କମି ବାହାର କରିବା ନା, ସେମିତି କରନ୍ତୁନି। ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, କାହାର ସୁନ୍ଦରତା ଅସୁନ୍ଦର ଉପରେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ପତ୍ନୀର ତୁଳନା କରିବା ନା, ଏ ଭୁଲ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପତ୍ନୀର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ରୋକ ଲଗାଇବା, ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବା ରାତିରେ ଘରକୁ ଡେରିରେ ଫେରିବା ଏମିତି ବି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପତ୍ନୀର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ନା, ଏସବୁ ଜମା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନଟା ହିଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଅଶାନ୍ତି ହିଁ ଚାଲିବ। କର୍ମ କହିଥାଏ କି ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ ଏକା ରହିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା କିଛି ଲୋକ ହଠାତ୍ ବଦଳି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ପାଇଁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ, କାଳେ ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଏକା ରହିବା ପାଇଁ। ସାପ ଧରାଳି ଏହା କହି ସାପମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲେ ଧରାଳି ଏହା କହି ସାପମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲେ ଏବେ କେବଳ ଅନ୍ୟ ମଣିଷକୁ କାମୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ଅନ୍ୟ ମଣିଷକୁ କାମୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କେବେ ବି ହେଲେ ଖୁସିରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଉପରେ କେବେ ହେଲେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବେ ତ ନିଜେ ଖୁସିରେ ରହିବେ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ଯଦି ଭୁଲକୁ ଭୁଲ କହିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ତ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ ସାହସ ଦୁଇଟି ଯାକ ବେକାର। କାହିଁକି ନା ଭୁଲକୁ ଭୁଲ କୁହାଯାଏ, ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତାରଣା କରିବାର 1000 ଉପାୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଉପାୟ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମବେଦନା ଦେଖାଇବା। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପର୍କରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ ନା, ଏବଂ ଜିଦ୍, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ଖରାପ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ବଦଳିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହି ଲକ୍ଷଣ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିବେ କି ସମ୍ପର୍କ ସରିଯିବାକୁ ବସିଲାଣି। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆମକୁ ଜଣକୁ ଯେତିକି ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ସେତିକି ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଶିଖାଇଥାଏ। ଦୁନିଆରେ ପ୍ରେମ ଉପରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅତ୍ୟାଚାର ଘଟିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ତାହା ପାଇନାହାନ୍ତି। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କେବଳ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରେ ଯେଉଁମାନେ କାହାର ପ୍ରେମ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଏମିତି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।